आदि पुस्तक तार 16 पर्व जेनेसिस 16 वर्स 13 13 पद आउ हागार अपना सहित कथाबार्ता करी सदाप्रभुଙ୍କର ଏହି ନାମ ରଖିଲା ଯଥା ମଦର୍ଶକ ପରମେଶ୍ୱର हे परमेश्वर तुम्भे मते देखुअछ जेहेतु से कहिला ओके जे मते देखंती तांको दर्शन उतारे मु की एठारे आहुरी बंचिबी आमेन ओके प्रभु आमन को पठित वाक्य पर आशीर्वाद करंतु एठी हमने गोटे तांकर निरुत्साह को मध्य हमने देखि पारछु किंतु ता भितरे गोटे अति गुरुत्वपूर्ण विषय अति निगूढ़ विषय गोटे उत्साहजनक विषय हमने देखा पारछु प्रेरणादायक विषय हमने देखा पारछु जहा कि से स्थान लिखा होछि ई जो घटनाटी हमने अध्ययन करिछु जो विषय हमने सिखुछु आज अध्ययन करिछु ता होछि हागरंक विषय रे आ हागरंक विषय रे हमन को इंट्रोडक्शन करबा दरकार नाही कारण हमने समस्त जानिछु अब्राहम कर परिवार से होछंती दासी एवं रक्षिता कन्या जदि हमन आ गोटे शब्द रो व्यवहार करबा दासी बोली हमन कहि परिबा किंतु ता परवर्ती समय से रक्षिता कन्या स्त्री भाव से मध्य तांको से ग्रहण करथिले एवं से परिवार से रहिछंती किंतु घटनाटी ए प्रकार हेछि जे से परिवार मध्य रे सारा एवं सारी एवं हागरंक मध्य टिके कथा कटाकटी तांकर कार्यकलाप गुड़ाको चिंताधारा गुड़ाको समान भाव रहिलानी गोटे दासी भाव जे प्रकार से व्यवहार करबा शांताणी को मालिकाणी को व्यवहार करबा कथा से प्रकार व्यवहार तांको पाखरे मिलिलानी देखिबा को मिलिलानी एवं मालिकाणी मध्य जड़े दासी को जे प्रकार व्यवहार करबा कथा से कथा मध्य देखा जाय नाही ए घटनाटी देखिछु किंतु तार परवर्ती समय मालिकाणी आगरे दासी रहिबार गोटे अधिकार को से साब्यस्त करि पारिलेनी आ से समय से बाहरी जाउछंती बाहरी जाउथिबा समयर घटना तेबे 16 पर्वरु ए परिवार रो घटना हागर एवं अब्राहम को परिवार रो घटनाटी माने सारींकर घटनाटी जते देखुछु 21 पर्व रे ताहा शेष होछि 21 पर्व पर्यंत ताहार समस्त वृत्तांत आद्य रो प्रांत पर्यंत समस्त विषय लिखित अछि तेबे एई स्थान रे मु यहा उपस्थापन करबा पे चाहबी जे हे परमेश्वर तुमे मते देखु अछ बहुत बड़ सौभाग्यर कथा प्रेरणादायक कथा आ ज्ञानर कथा मध्य यहा कि जने बुझिबा दरकार जे परमेश्वर मते देखुछंती आ माने परमेश्वरंकर चक्षुर गोचर रे निकट रे अछु तांकर सामने रे अछु ए कथा को हमन को बुझिबा को हेबो कारण ए स्थान रे हागर ए कथा कहउछंती जे परिवार थारू तांकर सारी तांकर मालिकाणी थारू बाहरी जाउथिबा समय घटना जेते बेले से जाउछंती से समय से बेरसेबा प्रांत रे मध्य बाट बणा हैछंती किंतु एठी से एई कथा कहउछंती जे परमेश्वर एटा होची प्रथम तांकर बाट भांगी जिबा कथा विषय लिखा हैछि जेमती से आसुथिबा समय प्रांतर रे दूतंकर तांकर साक्षात हैछि एवं दूत आउथरे मध्य तांको प्रेरणा दैछंती कि तुमे फेरी जाओ बोली आ शांतणीर अधीनस्थ होई रहिबो किंतु तार परवर्ती रे सेमानक मध्य रे आ भल रहिला नै सहभागिता संपर्कटा भल रहिला नै सेठु से बाहर जन कथा इहा हे परमेश्वर तुमे मते देखुअछ तबे प्रभु को वाक्य रु मई कथा कहया पे चाहूची तीनोटी विषय थ्रु मु आपण मान निकट उपस्थापन करिया पे चाहूची प्रथम कथा होची परमेश्वर देखंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया द्वितीय कथा होची परमेश्वर केवल देखंती से कथा नुहे ताठारु बळी की से देखंती तृतीय कथा परमेश्वर देखंती आ सुनंती ताठारु बळी की से मध्य उद्धार करंती मुक्त करंती ए तीनोटी पॉइंट्स ऊपर मु आपण मानकु ईश्वरक वाक्यरु गोटे दुईटा एग्जांपल द्वारा आपण मानक निकट उपस्थापन करिया पे चाहिबी प्रभु सहाय्य करंतु तेबे प्रथम कथा होची परमेश्वर देखंती एथि तो हमने देखलु हागरंक विषय रे आ से जतल सुर प्रांतर रे गोटे निर्जन स्थान आ जोटी जन बसती नाही आ केही तांको सहयोग करिबा लोक नाहंती एकुटिया निछाटिया निर्जन स्थान आ कौनसी विषय बा कौनसी वस्तु जा इच्छा करता पाइबार नाही से स्थान किछि मिले नाही केवल मरु प्रांत डेजर्ट एरिया सेठी किछि मिले नाही लोक भी रहंती नाही
गछ छाई मध्य मिले नाही एमती गोटे स्थान रे से पहुंची आउ निरुपाय समय से परमेश्वर तांको देखुथिबार विषय को से बुझिले कारण सेठी तांकर भेट होईची परमेश्वर सहित हालेलुया। द्वितीय कथा मु आपण मन कहबे चाहिबी जे जुनोस एक पर्व रे माने देखुछु जुनोस विषय रे आउ जुनोस जतबेले निनिबे को न जाय तर्सिस को जाउछंती आउ से समय जहाजर मध्य भाग रे अछंती समुद्र रे तूफान सृष्टि आमे जानिछु तबे सेठु मध्य परमेश्वर जुनोस को देखुछंती आउ सेठु तांको समुद्र फिंगी देइछंती सेटा भी परमेश्वर देखुछंती समुद्र भीतर तांको जतबेले पकई दिया जाउछि ताहाको मध्य से देखुछंती। तो एमती केतेक घटना तांको विषय देखु देखु जाकुबंको मध्य जाकुबंको विषय जतबेले लाबन परिवार सहेले रहिथिले एवं लाबन परिवार रे से जतबेले रहिले एवं तांकर कर्म गुडाक कार्य गुडाक जेमती 31 पद आदि पुस्तक तार 31 पर्व रे आपण माने देखिबा को परिबे 31 पर्व 41 42 39 रु आरंभ कले ता तळको देखिबो जे जाकुब सेठी गोटे कथा कहउचंती जे हे परमेश्वर तुमे मते देखुछ मोर कोन देखुचंती ना परमेश्वर तांकर दुख को देखिचंती तांकर कष्ट को देखिचंती तांकर से निंदा टाहली परिहास रो परिस्थिति को तो देखिचंती कारण लाबन तांको कि प्रकार व्यवहार करछंती 10 थर तांकर वर्तन को परिवर्तन करिवार मध्य देखिचंती हालेलुया। सेठी से कहउचंती जे मोर दुख देखिचो कोन कोन से दुख देला ना रात्रि रे काकर दिवस रे खरा मस्तक ऊपर जाइछि एवं मो आखिर निद पळैछि जेमति से जणे पशुपालक थिले एवं से पशु मानक नै तांकर मेसपल गोपल नै करी जतले प्रांतर रहुचंती पर्वत ऊपर रहुचंती नदी मुहाण रे गुडाक रहुचंती सेही समय रे आ जो कष्ट से पाइछंती एक तो चोर डकायत मध्य तांकर चोरी नउथिले आ दुई रे जंगल भितरे हिंस्रक जंतु द्वारा मध्य तांकर पशु क्षति होतेला ए सेही समय रे से कि प्रकार भाबरे से कष्ट स्वीकार करी दिन रे तांकर पछर रे जो खरा पाइछंती खरा गुडाक तांकर शरीर जाइछि एवं शीत काकर मध्य से सहिछंती ए समस्त विषय को से देखुछंती तेणु कहउछंती तुमे मोर दुख देखिछ मोर परिश्रम को देखिछ मोर कष्ट को देखिछ मोर आखिर निद जीवार रहिथिबार सेटा देखिछ तो सबु कथा को परमेश्वर देखंती सेतिके केवल नुहे जे ता परवर्ती समय जदि हमने देखिबा तेबे लोकल सुसमाचार 21 पर्व तार 1 पद रु 4 पद पर्यंत थरे दान देवार समय आसीछि से समय लोक माने दान दउछंती सेठी से विधवा स्त्री लोक अछंती एवं से विधवा स्त्री रो दान को एवं धनी लोक मानकर दान को मध्य से देखिथिबार हम विषय देखिछु किंतु कथा एहा जे परमेश्वर समस्त विषय को देखंती आज हमने एथि पाए खुशी हेबा कि हमने परमेश्वर को सेवक सेविका भाव रे परमेश्वर को सेवा करूछु परमेश्वर को राज्य रो कार्य करूछु परमेश्वर को राज्य तांकर वाक्यर प्रचार प्रसार करूछु परमेश्वर को वाक्य द्वारा परस्पर को माने उत्साहित करूछु एवं परस्पर को प्रभुकर वाक्य रे माने बांधी रखियछु परस्पर द्वारा ईश्वर को वाक्य रे माने से जीवन रो पथ रे कढाई नउछु केते को से ए प्रकार नियुक्ति देइछंती अध्यक्ष भाव रे सेवक भाव रे प्राचीन भाव रे नेता भाव रे नियुक्ति देइछंती जो द्वारा माने ईश्वर को वाक्य द्वारा शिक्षा चेतना परामर्श अनुयोग दे धार्मिकतार पथरे जीवनर पथरे माने कठाई नउछु तो ये समस्त विषय को ईश्वर देखुछंती किए देखु पड़ोसा पड़ोसी लोक किबा मनकर अध्यक्ष जे माने हमन को ऊपर कर्ता भाव रे अछंती मालिक भाव रे अछंती अध्यक्ष भाव रे अछंती से माने देखुछंती न देखुछंती जाय आसे नहीं किंतु परमेश्वर देखुछंती हालेलुया हालेलुया परमेश्वर देखुछंती जदि देखिबा कथा जदि हमने कहिबा तेबे यूहन्ना लिखित सुसमाचार 5 पर्व रे मध्य से समस्त समान घटना आटी अछि 5 पर्व 38 तळको 8 रु तळको हमने जेतेले देखुछु 38 वर्षर रोगी से स्थान रे पडिथिबार देखुछंती असहाय अवस्था रे निरुपाय अवस्था रे देखुछंती अन्य माने तांको आगरे जे सुस्थ हेबार देखुछंती किंतु ए लोक चेष्टा करूछंती पारु नाहंती ताको से जल कंपैबा समय भीतर को नहीं जा पाए केही नाहंती ताकर निजर बोली केही नाहंती ताहा से देखुछंती
परमेश्वर सबु विषय को देखंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया परमेश्वर आमनकर आमने एतिके बुझिबा कि परमेश्वर सबु देखछन अंधार घरे जहा घटे ताहा देखंती समुद्र भीतर जहा घटे ताहा मध्य देखंती मनर भावना को मध्य से देखंती तो मु प्रभु को धन्यवाद देबी परमेश्वर केवल देखंती सेतिक नहे परमेश्वर मध्य शुणंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया द्वितीय पॉइंट को बुझिबी परमेश्वर शुणंती कौन शुणंती ना जिते बेले माने तांको लोक माने जते बेले डाक पकांती हमर प्रत्येक दिन आमने तांको डाक पकाउछु धार्मिक लोक प्रभुक लोक हमर उद्धार हमर सुरक्षा हमर उन्नति पाए हमें प्रार्थना करबा संग संगे देश जाकर सुरक्षा उन्नति एवं रक्षा निमित्ते मध्य प्रार्थना करछु एतिकी केवल नुहे सेतिकी जे आशीष धारा एवं प्रातकालीन सभा माध्यम रे एवं विभिन्न माध्यम रे प्रभुक लोक माने देशर रक्षा निजर लोक मानकर मंडलीर एवं प्रभुंकर लोक विशेष भाव में कहवा गले आम देशर मध्य रक्षा निमंते ईश्वर निकट में डाक पकाउछु जो डाक प्रभु शुणुछंती तेणु से शुणंती कि प्रकार भाव शुणंती ना से शुणिबार अनेक माध्यम रही तो गोटे उदाहरण मु आपण मानकु कहया पे चाहिबी जो समय से लोक 21 पर्व तार 15 रु 20 जते देखिबा से स्थान रे से जते बेरसेबा मरु प्रांतर रे पथश्रांत होई नैथिबा रोटी एवं द्राक्षारस तांकर सरी जाईछि सेते बेले बालक तांकर छोटो से बालक कांदु छंती इस्माइल जते बेले कांदु छंती सेही समय रे परमेश्वर तांकर रोब से सुनिले से कहिले कोन परमेश्वर बालकर मरण मु कि हेतु देखिबा देखिबी नाही तळे कहउछंती कि तार असहाय अवस्था से कहउछंती मु बालकर मरण देखिबी नाही सेही समय परमेश्वर अपना दूतक द्वारा से स्थान ताकर आविर्भाव हैला उपस्थित हैले कष्टर समय निरुपायर समय पहुंचिले एवं से स्थान रे तांकर चक्षु उन्मुक्त कले एवं से जल देखिले उठाइले बालक को हाथ रे नेले एवं परमेश्वर ठारू से मध्य सेठु आसुछंती तो परमेश्वर तांकर प्रार्थना को सुनुछंती कि प्रकार भाव रे ना एई प्रकार भाव रे सुनुछंती जे तांकर कष्टर परिस्थिति रे जहा से डाक पकाइछंती सेही डाक को से सुनिछंती द्वितीय उदाहरण कहबी जे आम विषय में कहउतिली लूक 13 पर्व तार 10 रु 16 पद भितरे समाज गृह रे 38 वर्षर रोगी अब्राहम कर कन्या से आउ कहार कन्या नुहे अब्राहम कर कन्या प्रभु ता विषय इंट्रोडक्शन कले ए अब्राहम कर कन्या जे शयतान द्वारा 18 वर्ष पर्यंत आबद्ध होई रही बांधी रखी से तो सेठू जेतले से समाज गृह रे अछंती से तांकर चित्कार एहा थिला हे प्रभु मते बंधन शयतानर बंधन मते मुक्त कर हालेलुया प्रभु नाम धन्यवाद हो समस्त विषय जदि से स्थान उपस्थापन न कले हैं माने देखिया परछु परमेश्वर बा प्रभु यीशु ख्रीष्ट से स्थान राशि तांकर बंधन 18 वर्षर दुर्बलकारी आत्मा द्वारा आविष्ट होइतिबा बंधन तांको मुक्त कले एवं कहिले ए मध्य जणे अब्राहम कर कन्या प्रेज द लॉर्ड प्रभु तांकर प्रार्थना सुनिले एवं तांको शेष रे तांको मुक्त करले तृतीय कथा समस्त मु जति जनक विषय कहूची समय समीक्षा हेतु मई कथा कहया पचौची समस्तक जीवन रे परमेश्वर समस्तकर प्रार्थना समान को देखिचंती परमेश्वर समान प्रार्थना शुणिचंती एवं अवशेष रे समस्तक से मुक्त मध्य करिछन उद्धार मध्य करिछन ए तो सही घटना गुड़िक किंतु आज से भली नुहे जदि से समय परमेश्वर केबे केबे समान को ठर करते प्रभु यीशु ख्रीष्ट मध्य समय अनुसार समान को जाइकरी गोटे स्थान आउ गोटे स्थान को जब जाउथिले सेते बेले समय मध्य नउथिले एवं समय अनुसार समान को मुक्त करथिले जेमति जोहान लिखित सुसमाचार 11 पर्व लाजर मृत्यु पूर्व तांको खबर दिया से शुणिले एवं से मध्य देखिछंती किंतु ता विलंब होची 4 दिन कारण गोटे स्थान आउ गोटे स्थान को जीवा पाए तांकर कोनोसी कारणवशत से रहिले सेठी एवं 4 दिन परे जाइछंती आ से 4 दिन परे तांको मुक्त कले किंतु एबे प्रभु यीशु ख्रीष्टकर ऊर्ध्वागमन परे पवित्र आत्मांकर अवरोहण रे
ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସମୟର ଲୋକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୁଗରେ ରହିଥିବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ସାହସିକ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗ୍ରହୀ, ଏଥିପାଇଁ ମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଡାକିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଡାକିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତି, ଆମର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନା ଏଥିପାଇଁ ସେ ବି ଆଉ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବା ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମହାଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହା ଏଫିସିଓ ତାର 3 ପର୍ବ 20 ପଦ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାଶକ୍ତି ଏଫିସିଓ 3 ତାର 20 ପଦ। ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯଦି କିଏ ପାଉଛନ୍ତି ପଢିଦେବେ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିବା ଆପଣା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାଗିବା ବା ଭାବିବା ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ମଣ୍ଡଳ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ ହେଉ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିବା ଆପଣ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାଶକ୍ତି ଏବେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସରେ ରହିଛି, ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କର ମହାଶକ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯୋହନ 1:12 ଅନୁସାରେ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 3 ତାର 16 ଏବଂ 17 ପଦ ଅନୁସାରେ, 16 ପଦ ଅନୁସାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏବେ ସେ ଆଉ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ନିକଟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉଠି ଯାଉ, ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହୁଏ, ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି। ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ସେ ଶକ୍ତି ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମାଗିବା ଭାବଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ନ ହଉ, ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହଉ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନାହୁଁ, ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ମାଗିବା ଭାବଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସାଧନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗାନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାରୁଛୁ, 2 କରିନ୍ଥୀୟ ତାର 2 ପର୍ବ 9 ପଦ ଅନୁସାରେ, ଯେ ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖି ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଶୁଣି ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ ଯାହା ଜାତ ହୋଇନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରେମକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ସେ ଦେଖନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ସେ କେବଳ ଶୁଣନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାହା ମାନେ ଡାକ ପକାଉ ତାହା ସେ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ସେ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନା ଆମେ ଦେଖିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 21 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦରୁ 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଘଟଣା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଥରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି, ରାତି ସାରା ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପରିଶ୍ରମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ନିରୁତ୍ସାହ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଥିବେ, ତ ସେ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ କହିଥିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସମୟରେ ଆମେ କେବେ ଅସଫଳତା ଦେଖିନୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସେ ନଥିବା ହେତୁରୁ ଆଜି ସଫଳତା ଦେଖିଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ପରିଶ୍ରମରେ ଆମେ କିଛି ପାଇନାହୁଁ, ରାତି ସାକ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ, ଆମେ କିଛି ପାଇନାହୁଁ, ସକାଳେ ଆମେ ବଡ କଷ୍ଟରେ ଘରକୁ ବାହୁରୁଛୁ। ଏମିତି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ତୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବାର ଅଛି କି? ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଯାହା ସେମାନେ ଟିକେ ନେଇଥିଲେ ସେ ସବୁ ଖାଇ ରାତିରେ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିଫିନ ଗୋଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟରେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ଅଳ୍ପ ଦୂରକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗଲା ପରେ
ସେମାନେ ଥରକ ଯେତେବେଳେ ଜାଲ ପକାଉଛନ୍ତି 153 ବଡ ବଡ 11 ପଦ 153ଟି ବଡ ବଡ ମାଛରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବା ଜାଲ କୂଳକୁ ଟାଣି ଆଣି ବଡ କଥା ଏହା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖି ନାହିଁ କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଶୁଣି ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ ଯାହା ଜାତ ହୋଇ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରେମକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସେଇ ପଦରୁ ଯୋହାନ ସୁସମାଚାର 21 ପର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପଦଟିକୁ ଆଧାର କରି ମୁଁ ଦେଖେ ଗୋଟେ ପଦଟି ରେଫରେନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି 21 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ ସେମାନେ କୂଳରେ ଓହ୍ଲାଇ ସେଠାରେ ଅଙ୍ଗାରର ନିଆଁ ପୁଣି ତାହା ଉପରେ ଭଜା ମାଛ ଓ ରୁଟି ଥୁଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭେଟ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବାର ଅଛି କି? ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମାନେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଗଲେ ମାଛ ଧରିକରି ବାହୁଡି ଆସୁଛନ୍ତି କୂଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆଉ କୂଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଅଙ୍ଗାରରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବାର ରୁଟି ଏବଂ ଭଜା ମାଛ ସେମାନେ ପାଇଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ସେବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ଏ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କର ଉଣା ନ ହଉ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଣା ନ କରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନ କରୁ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେବାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଏକତ୍ର ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡେ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି କେତେ ଗୁଡେ ସହଭାଗିତା ସେଥିପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ଯେମିତି ଆଶିଷ ଧାରା। ଆଉ ଏଇ ଆଶିଷ ଧାରାରେ ଆଶିଷ ବୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଯୋଉ ଆଶିଷ ଦ୍ଵାରା ଆଜି ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରୁଛନ୍ତି 1 ରୁ 2 2 2 5 3 ଏମିତି 5 8 10 15 20 25 30 ଏବେ 30 35 40 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଯେମିତି ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ସଭାରେ ଆମମାନଙ୍କର ହଉଛି ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାର ଗ୍ରୁପ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ହଉଛନ୍ତି ଉତ୍ସାହିତ ହଉଛନ୍ତି ରୋଗମୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ପାପ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡାକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାରୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। 3ଟି କଥାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଏଇ କଥା କହିଥିଲି ଜୁନସଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ସମାନ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ଜୁନସଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ଜୁନସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି କାହାର ଅଭାବ ଅଛି କାହାର ଦୁଃଖ ଅଛି କାହାର ରୋଗ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୁହେଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୁଗରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବିଷୟ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଯେ ଯାକୁବଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ହାଗରକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ମାଇଲକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଯେମିତି ଯୋଖିଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଦ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ 18 ବର୍ଷର କୁବ୍ଜା ସ୍ତ୍ରୀକୁ 18 ବର୍ଷର କୁବ୍ଜା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାର କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ସମସ୍ୟାରୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମତେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।